বেগুন আনছে 5 কেজি নিচে তো नहीं नहीं ये खेती क्या है कौन नंबर देखो ये रोटी हम नहीं कीते भैया दिया दे 300 ग्राम মনে হয় হতে পারে आया ने दे रहा बोली बोला ये नो की भाई हाथ में सकते ना মোবাইল সাথে দেন নিয়ে আসেন মরুভূমির ভিতরে আছি মধুচরী এলাকা হয়েছে আমাদের করুণ অবস্থা আমাদের দেখার কেউ নাই